अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और डिस्कस करेंगे बलूचिस्तान में मंजूर होने वाले एक नए डैम के बजट को, जो ना सिर्फ वहां पर लोगों के लिए ज़राअत के अंदर बेहतरी की उम्मीद लाएगा, बल्कि 17 देहात के लिए पीने का साफ पानी भी मुहैया करेगा और 300 किलोमीटर की नहरें और मजीद इरिगेशन नेटवर्क भी डेवलप करेगा। याद रहे, बलूचिस्तान में हर साल 11 मिलियन एकड़ फीट पानी बारिश के सबब आता है। यानी जितनी बारिश बलूचिस्तान में एक साल के दौरान होती है, वो 2 तरबेला डैम भरने के लिए काफ़ी होती है। लेकिन बलूचिस्तान में डैम्स कम है, तो उसमें से हम सिर्फ 20% पानी जखीरा कर पाते हैं 2.2 मिलियन एकड़ फीट छोटे छोटे डैम्स की सूरत में, जबकि 8.5 मिलियन एकड़ फीट पानी हम लोग ज़ाया कर देते हैं नदी नालों के जरिए, वो आगे जाके रेगिस्तानों में ज़ाया हो जाता है। तो ये जो नया डैम मंजूर किया गया है, इसका नाम है सिरितुई डैम। ये ज़िला ज़ोब में वाक़ है और इसके लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो 82% कर्जा मंजूर कर चुका है, जबकि हुकूमत पाकिस्तान 18% इसके अंदर हिस्सा डालेगी। अगर इसका बजट डिस्कस करें तो ये कोई 5.5 अरब रुपए का डैम है। 36 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी इसमें जखीरा होगा, जो कि 29,000 एकड़ फुट बनता है। एक टाइम पे इतना पानी जखीरा हो सकेगा, लेकिन चूंकि उस इलाके में 2 से 3 दफा बारिशें होती हैं, तो मजमूई तौर पर 57 मिलियन क्यूबिक मीटर यानी 46,200 एकड़ फुट पानी इसमें जखीरा किया जा सकेगा पूरे एक साल के अंदर। अब इस पानी से 17 देहात के 13,000 अफराद को पीने का साफ पानी मिलेगा। मुझे कराची में रहने वाले, फैसलाबाद में रहने वाले, पेशावर में रहने वाले शहरी को हमें कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता, लेकिन उस इलाके में सोचिए 13,000 लोगों की ज़िंदगियां बदलने जा रहा है ये डैम। फिर सिर्फ यही नहीं है, इसमें जो पानी ज़खीरा होगा उससे 41,000 एकड़ रकबा सैराब होगा। यहाँ पहले पानी नहीं आता। ये रकबा 10,000 ख़ानदानों का रकबा है। तो वो लोग जो पहले सिर्फ बारिश पे इंतजार करते थे, बारानी रकबा था, अब वो बाकायदा नहरी रकबा हो जाएगा, क्योंकि इस डैम की तामीर के बाद इससे आगे 300 किलोमीटर की नहरें और कारेजें बनाई जाएंगी पानी को पहुंचाने के लिए। सिर्फ यही नहीं, 50,000 एकड़ रकबा इस वक्त जो थोड़ा बहुत पानी लेकर अपना काम चलाता है, उससे प्रॉपर पानी दिया जाएगा। मजमूई तौर पर तकरीबन कोई 90,000 91,000 एकड़ रकबा ऐसा है जिस पर इस डैम की तामीर के बाद इजाफी पानी की वजह से बहुत अच्छा इम्पैक्ट आएगा। फिर इस डैम की तामीर के बाद सैटेलाइट बेस्ड वाटर इंफॉर्मेशन सिस्टम भी नस्ब किया जाएगा, ताकि पता लग सके पानी कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। महकमा अनहार और महकमा ज़राअत जो उस ज़िले का है, वो और मुकामी आबादी जो है वो मिलकर ट्रेनिंग सेशंस करेंगे। इन तीनों आर्म एंटिटीज़ के जो हैं वो वर्कशॉप्स के ज़रिए जो स्किल सेट है उसे इम्प्रूव किया जाएगा। अब इस डैम का जो कैचमेंट एरिया है वो 960 मुरब्बा किलोमीटर है। इतने बड़े एक एरिया से जो पानी आता आता इस डैम के अंदर जो है महफूज हुआ करेगा। इस डैम की फिजिबिलिटी स्टडी 2017 में मुकम्मल हो गई थी। आज 2025 इख्तिताम पजीर हो रहा है। आप देख लीजिए कि 8 साल लग रहे हैं हमें सिर्फ अप्रूवल करवाने के लिए। अभी अगले साल इंशाल्लाह ताला उम्मीद करते हैं कि इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगी, तो 2 साल के अरसे में कमोबेश ये मुकम्मल हो जाएगा। फिर इसकी जो उम्र है वो 80 साल है, और उम्र इस वजह से डिसाइड की जाती है चूंकि नदी नालों के अंदर रेत, मट्टी, गारा आता है, वो आहिस्ता आहिस्ता उस डैम साइट के अंदर रुकता जाता है, साफ पानी ऊपर से निथर के गुजर जाता है। तो कुछ सालों बाद वो जो डैम्स होते हैं वो इस मट्टी की वजह से, रेत की वजह से, गारे की वजह से भर जाते हैं। पूरी दुनिया में ऐसा होता है। उसे रोकने के कुछ तरीके भी हैं। मसलन आप जिन पहाड़ों से पानी इकट्ठा करके उस डैम को भरते हैं, उन पहाड़ों पर मैक्सिमम आप प्लांटेशन करते हैं, वहाँ पर घास उगाएं, वहाँ पर पौधे लगा दें, ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें। उससे क्या होता है, वो पौधे, वो जो दरख्त होते हैं या वो घास जो होती है, झाड़ियाँ जो होती हैं, जहाँ जहाँ लगती है वहाँ पर मट्टी को अपने साथ जकड़ लेती हैं। तो जब बारिश का पानी आता भी है तो बहुत कम आगे बह कर जाता है। ये पूरी दुनिया में किया जाता है।
پاکستان میں بھی اس کی کوششیں تربیلا ڈیم کے کیچمنٹ ایریا میں کی گئی ہیں، اس کے اچھے رزلٹس آ رہے ہیں کہ اوپر سے جو مٹی پہلے زیادہ آتی تھی اس میں کچھ کمی لائی گئی ہے، کچھ نیچرلی بھی اللہ نے کرم کیا، جس وجہ سے ہمارے تربیلا ڈیم کی جو عمر پہلے ایکسپیکٹ کی گئی تھی 60 سال، اب وہ مزید 40 سال بڑھ گئی ہے، اب اس کی عمر 100 سال تک ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے۔ تربیلا ڈیم 100 سال بعد اگر مٹی سے پورا بھر بھی گیا تو اس کے اندر پانی ذخیرہ کرنے کی کیپیسٹی ختم ہو جائے گی، لیکن رن آف دا ریور یعنی کہ بہتے ہوئے دریا کے اوپر جو ٹربائنز لگی ہیں اس سے بجلی ضرور پیدا ہوا کرے گی۔ لیکن اگر ہم بہتر مینجمنٹ کریں تو تربیلا ڈیم کی مزید عمر بھی ہم لوگ بڑھا سکتے ہیں۔ تو پاکستان کے ہر ایریے کے اندر ڈیمز جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں، ہر صوبائی حکومت کوشش کر رہی ہے، لیکن اس بڑی مقدار میں کوشش کہیں بھی نہیں ہو رہی جتنی ہونی چاہیے۔ ہمیں ہر جگہ بڑا ڈیم بنانے کی نہ تو کوشش کرنی چاہیے، نہ ہمارے پاس موقع ہے، نہ ہمارے پاس بجٹ ہے۔ ہمیں چھوٹے چھوٹے ڈیمز جو ہیں وہ بناتے رہنے چاہیے اور ڈیمز کو پرائیورٹی دینی چاہیے۔ ڈیمز اس علاقے کی زندگی بدل دیتے ہیں۔ آپ میں سے کئی ناظرین ہمارے ایسے ہیں جو ان علاقوں میں بستے ہیں جہاں پر اسی طرح کے چھوٹے چھوٹے ڈیمز تعمیر ہیں۔ مثلاً ہمارا پنجاب کا پوٹوہار کا علاقہ جو ہے، آپ خیر پختونخوا چلے جائیں، وہاں جو پوٹوہار کا علاقہ ہے یا جو خیر پختونخوا ہے، ویسے ہی چونکہ زیادہ تر 60-70% پہاڑی علاقہ ہے، وہاں پر ڈیمز ہیں۔ اسی طرح اگر سندھ میں چلے جائیں تو تھر پارکر اور نگر پارکر کا ایریا جو ہے وہاں پر بھی چھوٹے چھوٹے 300 قریب منی ڈیمز بن چکے ہیں، وہاں لوگوں کو بڑا فائدہ ہے۔ بلوچستان کی بات کریں تو وہاں بھی 200 سے زیادہ منی ڈیمز، اسمال ڈیمز بن چکے ہیں۔ تو یہ ڈیمز جو ہیں اس مقامی آبادی کو واقعتاً بہت فائدہ پہنچا رہے ہیں، اور یہ وہ قطرہ قطرہ ہے جو ملکی معیشت میں آہستہ آہستہ اضافہ کرتا ہے۔ اس علاقے کے اندر لوگ جو ہے مائیگریٹ نہیں کرتے، یعنی کہ پہلے پانی کی قلت کے سبب یہ لوگ آہستہ 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 اپنے قریبی شہروں کو یا بڑے شہروں کو مائیگریٹ کرتے ہیں۔ بڑے شہروں میں آبادی بڑھتی ہے، وہاں پر لا قانونیت ہوتی ہے، ٹریفک آگے نہیں سنبھالی جا رہی۔ تو ان جیسے پروجیکٹس کو ہم پروموٹ کریں گے تو ہماری دیہی آبادی اپنے علاقوں میں رہے گی، وہاں ترقی ہوگی، وہاں پر زراعت ہوگی، وہاں زیادہ آمدن آئے گی، تو انہیں شہروں کی طرف نہیں آنا پڑے گا۔ اور شہروں کی جو ضروریات ہیں جیسے فروٹ کی ضروریات ہیں، سبزی کی ضروریات ہیں، ڈیری کی، پولٹری کی، وہ ساری کس نے پوری کرنی ہے؟ وہ ہمارے دیہات میں بسنے والے بھائیوں نے پوری کرنی ہے۔ لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ہم ان بھائیوں کو اچھا روزگار ان کے علاقے میں دیں، ان کو وہاں صحت کی سہولت دیں، وہاں تعلیم کی سہولت دیں، انفراسٹرکچر وہاں پر ڈیولپ کریں۔ یقین کیجیے دونوں کے لیے ون ون ماڈل ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم شہروں میں تو 5 سٹار زندگی گزاریں اور ہمارے دیہات میں بسنے والے لوگ 1 سٹار زندگی کے لیے تڑپ رہے ہوں، پھر وہ سارے اٹھ کے بھی شہروں میں آ جائیں گے تو پھر ہمیں کہیں جائے پناہ نہیں ملے گی۔ ناظرین، یہ تھا آج کا ایپیسوڈ، ہمیں امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اپنی سجیشنز، اپنی آراء سے ہمیں آگاہ رکھا کریں۔ اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ کے پاس۔